बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने ये सीखा कि सूरतुल फातिहा को पढ़ना हर नमाज में ज़रूरी है। इस लेक्चर में हम सूरतुल फातिहा की फर्स्ट 4 आयात का तर्जुमा एंड तफसीर को डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ अल्लाह ताला के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अर्रहमानिर्रहीम, बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। मालिक यौमिद्दीन, बदले यानी क़यामत के दिन का मालिक। तफसीर। बेसिकली ये सूरत मक्की है। मक्की या मदनी का मतलब क्या है? जो सूरतें हिजरत यानी 13वीं नबूवत से कबल नाज़िल हुई वो मक्की है, ख्वाह वो मक्का में नाज़िल हुई या मक्का के गिरदोनवाह में। और जो हिजरत के बाद वो मदनी कहलाती हैं, ख्वाह वो मदीना में हो, इवन के मक्का में क्यों ना हो लेकिन हिजरत के बाद हो, लेकिन वो मदनी सूरतें कहलाएंगी। बिस्मिल्लाह की बाबत इख्तिलाफ पाया जाता है कि आया ये हर सूरत की मुस्तकिल आयत है या हर सूरत की आयत का हिस्सा है, या सिर्फ सूरह फातिहा की एक आयत है, या किसी भी सूरत की मुस्तकिल आयत नहीं है। इसे सिर्फ दूसरी सूरत से मुमताज करने के लिए हर सूरत के आगाज में लिखा जाता है। जो कुरा मक्का और कूफा से हैं वो सूरत फातिहा समेत को हर सूरत की आयत करार दिया है उन्होंने, लेकिन जो कुरा मदीना, बसरा और शाम से ताल्लुक रखते हैं इसे किसी भी सूरत की आयत को तस्लीम नहीं करते, सिवाय सूरतुल नमल की आयत नंबर 30 के कि उसमें बिस्मिल्लाह उस सूरत का पार्ट है। इस तरह जहरी नमाजों में यानी वो नमाजें जिसमें ऊंची आवाज में करत की जाती है में इसके ऊंची आवाज से पढ़ने में भी इख्तिलाफ है। बाज ऊंची आवाज से पढ़ने के कायल हैं और बाज स्लो आवाज को पढ़ने को प्रेफर करती हैं, लेकिन इसको ऊंची आवाज से पढ़ना भी जायज है। बिस्मिल्लाह के आगाज में यानी अल्लाह ताला के नाम से पढ़ता या शुरू करता या तिलावत करता हूँ। हर अहम काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने की ताकीद की गई है। चुनाचे हुक्म दिया गया कि खाने, ज़िबा, वजू और जमा से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो। ताहम कुरान करीम की तिलावत के वक़्त बिस्मिल्लाह से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना भी जरूरी है। हर सूरतुल नहल की 98 नंबर आयत का तर्जुमा ये है, जब तुम कुरान करीम पढ़ने लगो तो अल्लाह की जनाब में शैतान रजीम से पनाह मांगो। अलहम्द में अल से मुराद है यानी तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं या सिर्फ इसके लिए खास है, क्योंकि तारीफ का असल मुस्तहक और सजावार तो सिर्फ अल्लाह ताला है। किसी के अंदर कोई खूबी, हुस्न या कमाल है तो वो भी अल्लाह ताला का पैदा करते हैं, इसलिए हमद यानी तारीफ का मुस्तहक भी वही है। अल्लाह ये अल्लाह का जाती नाम है, इसका इस्तेमाल किसी और के लिए जायज नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये कलमा शुक्र है जिसकी बड़ी फजीलत हदीस में आई है। एक हदीस में ला इलाहा इल्लल्लाह को अफजलुल जिक्र और अल्हम्दुलिल्लाह को अफजलुल दुआ कहा गया है। तिरमिज़ी, नसाई वगैरह में यह हदीस नकल की गई है। सही मुस्लिम और नसाई की रवायत में ये भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेज़ान को बढ़ देता है। इसलिए एक और सही मुस्लिम की हदीस में आता है कि अल्लाह इस बात को पसंद फरमाता है कि हर खाने पर और पीने पर बंदा अल्लाह की तारीफ करे। रब अल्लाह ताला के इस्माए हुस्ना में से है जिसके मानी है हर चीज को पैदा करके इसकी जरूरियात को मुहैया करने और इसको तकमील तक पहुंचाने वाला। इसका इस्तेमाल बगैर हजाफत के किसी और के लिए जायज नहीं है। आलमीन बेसिकली आलम यानी जहान की जमा है,
ویسے تو تمام جو مخلوق ہے خلائق کے مجموعے کو عالم کہا جاتا ہے، اس لیے اس کی جمع نہیں لائی جاتی، لیکن یہاں اس کی ربوبیت کاملہ کے اظہار کے لیے عالم کی بھی جمع لائی گئی ہے، جس سے مراد مخلوقات کی الگ الگ جنسیں ہیں، یعنی ڈیفرنٹ سیکس کے مخلوقات اور ٹائپس کے، مثلا عالم جن جو جنوں کی مخلوق ہے، عالم انس جو انسانوں کی ہے، عالم ملائکہ جو فرشتوں کی ہے، عالم حیوش و طاور وغیرہ۔ ان تمام مخلوقات کی ضروریات ایک دوسرے سے قطعا مختلف ہیں، لیکن رب العالمین سب کی ضروریات اور ان کے حوال و ظروف اور اتباع و اجسام کے مطابق مہیا فرماتے ہیں۔ اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہر قسم کی جو چاہے انسان ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں، جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، ان سب کی ریکوائرمنٹس ڈیفرنٹ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ رب العالمین ہے تو وہ اس کی ریکوائرمنٹس کے لحاظ سے ہر کسی کو اس کی اقسام یا اس کی ریکوائرمنٹ کو پوری فرماتا ہے۔ رحمان اور رحیم یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے، اور اس کی یہ صفت دیگر صفات کی طرح دائمی ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں رحمان میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے، اس لیے رحمان دنیا و آخرت کے لیے کہا جاتا ہے۔ دنیا میں اس کی رحمت عام ہے، جس سے بغیر کسی فرق کے کافر و مومن سب فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن آخرت میں وہ صرف رحیم ہوگا، یعنی اس کی رحمت صرف مومنین کے لیے خاص ہوگی۔ اللہم اجرنا منہم آمین۔ دنیا میں اگرچہ مکافات عمل کا سلسلہ ایک حد تک جاری رہتا ہے، تاہم اس کا مکمل ظہور آخرت میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے اچھے یا برے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دے گا۔ اسی طرح دنیا میں عارضی طور پر اور بھی کئی لوگوں کے پاس تحت الاسباب اختیارات ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں تمام اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس روز فرمائے گا آج کس کی بادشاہی ہے، پھر وہی جواب دے گا صرف ایک غالب اللہ کی۔ سورۃ الانفطار میں ہے، اس دن کوئی ہستی کسی کے لیے اختیار نہیں رکھے گی، سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، یہ ہوگا جزا کا دن۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کے اندر اس کی سمری یہ ہے پورے لیکچر کی، اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے پہلے یہ کہ مکی مدنی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے مکی، ہجرت کے بعد مدنی، چاہے وہ مکہ میں ہو چاہے وہ مدینہ میں ہو۔ پھر بسم اللہ کے بارے میں کہا گیا ہے، اور اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ لا الہ الا اللہ جو ہے افضل الدعا، اور الحمدللہ افضل الدعا، اور لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا آخرت کے بارے میں کہ اس دن اللہ تعالیٰ کا سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔